Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupu karing kay katamong kalugurang makiramdam ngayon Aldo ning Biyernes kay ni King Kwentuhang Katoliko King 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Tita. At ako po'y Shirley Maya gat pa na po kaya kayo nga. Kasi kailingon ko sabihan numino ako. Ako po'y Karen. Ayan, king nung nano-nano babasan, akakaling one day sarili raya rapin. Hay, nga ni, tita, pisa sabihan tamo isundo tayo po. Nabengi ay napon kasi, mig brownout niya, pinkareta pong makiramdam mamig text kay kami Emi, ikwang apakibatan o ba't may putot kami pong bigla, mig brownout po. Ala, kay pa po. Yung transformer kan luwal. Ketalwal. Ali po kay ni King building. Safe kay po kay ni King building. Kaya tayo luwaling trouble. O, neng, uy tamupin, huling mitdala rin kuryente. O, mitdata mo naman kanita. Halaki ba pong generator kasi? O, isundo tayo po yung kay katamong pipagkwentuan. Napunti tayong pisasabihan tamong adult catechesis, sewari po. Yes. Adult catechesis, kareng parokya, ing sasabihan tamo, pa masyadong laganap kay ni kay katamo. Kareng aliwa, dakala activities gagawan da na. So, every now and then, although kareng kay katamong parokya, atin mo naman mapila na episodes or opportunities, malyari namang mag-adult catechesis. Kunwari, ta nga man tamong ding BECs. BECs. Malyaring mag-adult catechesis nila or kareng mismong organizations. Timo, nung member kang mandated organizations, nang kaya atin circumstances, bigla kayong mipakutang sa guli. Nanunitang gagawan tamong ay tayar at ang kay aisip da magpa-seminar o orientation o workshop o atin activity amang umbiralang guest resource persons. Ang pong kuminsan tang homily ng among sa sabayanin ditak-ditak catechesis mo naman. Yes. Yan, makanya ning adult catechesis. Nano yung dapat tamong piyadyan o nano yung dapat tamong i-consider, nano la rin konsiderasyon istong atin adult catechesis. At kukutang tala pa mo pala Reni, kasi dakala parokyang magplanong mika adult catechesis o ning kahit itay wari, balara ruguing adult catechesis, tipunan mula naman anting anak deng atin ang edad, itang then adult. Classroom style mula, paluklukan, lecturean, neng kayo itapo yung sangkan o batela maging matagumpi deng programa dareng adult catechesis kasi aliwala ring anak at tuturo kareng classroom ang agad-agad tanggap de nung naning sasabihan tamo, especially nung anti mo kareng anak alala pang masyadong experience din keng kasalpantayanan so isto sinabi mo karela sinabi na ning katekista o ning religion teacher okay na. Tanggapan da niya mong makanyan. O ning istong adults. Yes. Nung adults nala, kay ba't nung may mamag-eksperimento la pa mo rin. Siguro, ne? Eksperimento, buri na sabihan. Itang mag-explore lang aliwang sekta. O, nung elaman may kiyabe aliwang sekta, kay ba't may balik lub. Itang may mamag-question nala. Atinong aliwang perspective. Kailan mag-start nung mangot nga dapin. Haro, then medyo kalakalali kasi, naman kalakalaling ating kasasalikot kalakalali kasi mas mangutang nala. Dapat mas klaro itang pa mag-explain mo karelo. Mas malalam na Yes. Mangutang nala. Opo. Nanyanong anti mo, kare ni listeners tamo, may bitin la kanunapon kasi ananining metong mig-text ka ako. Makibat na ako sana kitang kutang yuwan. Mitda kayo. Adi nga ni tala po pakibatan. Ing kutang po, inumpisan tamo napon. Palagi tamo, deng adults o ring atinang at na kayong istong edad, kailangan lang atin mo naman sarili rang katesis mo. Dapat atin tamong adult catechesis kareng parokya o kareng kay katamong organizations.
I-text nyo po rin kay kayong pakibat. Po, karen pong smart subscribers 0918-351-8282. Karen pong Globe subscribers 0915-954-1303. Ang po pong Sun subscribers 0923-231-4124. Okay. Anyapin po, i-text nyo lang rin kay katamong answers or kwento. Baka naman tita, atin lang muring ikwento kay katamo tungkol ila mismo, mag-explore lamong aliwang kasalpantayan, aliwang sekta, kay ba't kanita may balik la, o antimongyan susubukan dang magbalik, kasi kaya tin lang questions din. Kwento yun po kay kami. Text yung retang number sa reta ka bang mag-break, tamo po. For the past 11 years, Religare has been one of the most anticipated events dedicated to the student leaders of Central Luzon by empowering and strengthening the future leaders of our country. This year, we will bind again as Religare marks its 12th year. Together, let us rise as one, forward together. For more inquiries, you can reach us through these numbers: 0936-186-5678 and 0905-469-1565, or you can send email at uacscofficial@gmail.com. Nawa'y maging gabay saan man magtungo, tuwing nalulumbay, ilawan ang puso. Itong aming dasal kapag naliligaw, kami akayin mo sa landas na wasto, kung saan patungo sa iyo. Aming panalangin, Nawa'y pag-ibig mo, O Diyos, kami tingkit ilaw sa aming puso, sa bawat sandali, sa araw at gabi. maging tanglaw namin. Itong aming dasal, Itong aming dasal pag naliligaw, kapag naliligaw, habang nasa mundo, kami akayin mo kung saan patungo sa iyo. Manalangin namin, kami ay pagpalain na kahit sa dilim nawa'y makita liwanag ng pag-ibig mo, dakila at di mawawalay sa iyong gabay. O Diyos amin, nawa'y tanglawan kaya pagdaigdig at laging bantayan buhay na lagi, sa'yo umaasa. puspos ng iyong pag-ibig. Ikaw ay manahan, Aming panalangin, aming panalangin, tulad ng sampasling, tulad ng isang paslit. kami akayin mo sa landas na wasto, kung saan
patungo sa iyo. Kami akayin mo sa landas na wasto. Kung saan patungo sa iyo. Magbalik tamo po ngayon kay King Kwentuhang Katoliko, King 91.9, Bright FM, kay katamong Archdiocesan Radio Station. Kasanting na nitang kantang dimdam tamo. Tita, yung line na favorite ko kanin, kami akayin mo sa landas na wasto. Yan yung katekesis. Wane, adult catechesis yan. Agyang mga ragultana, agyang mga tuwatana, kailangan atin tamong guide, atin tamong giya. Tita, atin kayo nga manwanan din na chuya keng Bible ayo, yung adult catechesis, Book of Hebrews. Hebreo. Kanya pong Sabi ng San Pablo, sabi na Hebreo. Iyak ano San Pablo. Kaya, chapter 5, verses 11, hanggang yung chapter 6, verse 3. Haba. Baka bayo. Ana, title na, yung babala tungkol king pamangalingwan na. Dakaling malyari ming sabi tungkol king bagay ti, itang pamanuro na king tungkol kang Kristo. O nang masagit ipalino kaya kayo, uling kayo bisang makiramdam. Ana. Kailangan sana king panahon na iti, ing talaturo na kayo. O nang anggaman ngini, kailangan kayo pang ituro, karin pasimula ng lesyon ng amano na ng Diyos. Ana. haba. Kaya na la, adult na lo. Pero lalto, kay ba't na may turo, dapat umpisan da na yan naman kanong turuan. Buri na sabihan, continuous Learning. Wow. Kailangan king kasalukuyan agyuyo ng mangan masyas. O nang hanggang yan, gatas pa mo ing agyuyong inuman. Tekyapos ne kem biya anak ne. Na ila miminumla pa mong gatas hanggang yan, dapat mamanga ng masyas. Metong ya pambingot ing pangabiyayan king gatas. Alaya pang mali tungkol king mayap at king mayap. Oning ing masya sa pamangan para kareta ng atyu na king edad asane na king pamangang lalo, king mayap at king mayap. Ano. So, dapat itang gross tita, yung interpretation ko kanyan, istong adult catechesis, buri na sabihan, pwera kitang mamasa, pakibalwan mo nung naning turunan ning ginuwan po ning Santa Iglesia. Santa Iglesia. Kailangan ni sa buhay, hanapin. Wow. Kasi, lalangot na kang masyas. Wow. Dapat, kay ni, matetest ni, ingkay kang kasalpantayanan. Maka na naman mong matest ni, nung kabud ka mamasa. Wapen. Ana pa. Chapter 6, ana. Inya lakwanta nala ding pasimulang lesyon tungkol kang Kristo. Muntatamo ka rin lesyon na mahalyaring mo niya gana pabelwan kaya katamo. Eta nagagamit pang panahon para mo pasibayo lang ibili ding peka pundasyon na ning aral ng Kristo. Ing pamangalingwan karin dapat at alang ulagang arap ning Diyos at ing pamanyampaltaya kaya ing turo tungkol king binyag at ing pamitumpak king garinggamat ing pamanyubli ng daring mete at ing kayatulan na alang kapupusan. Sakata nala balikan din nung dinan na katang panahon ng Diyos. Kailangan sumulong tamo. Kailangan sumulong tamo. Tita, po naman sinabi mo sumulong, yan na naman buri sabihan nita. Sumulong ka mo kay pamamasa. Okay, second book. Uy, tang sumulong ka king pamibiyebye mo. Yes. Anting Kristiyano. Wow. Oh. Kaya actually, king Biblia talaga yan. Very specific ya pa mo, ne? Yes. Ay, talagang meant ya for adult catechesis. O, ing tuturo, kareng atinang edad o atinang kay atinang at sure na kayong istong edad napin. Pero tita, balikan tayo itang may puto tamong pipagkwentuhan na po siguro makaadwawat at luta mo ba yung mayari ng episode. Nanula kasi characteristics deng adults. Anti mo, dita kapasada last week pisasabihan tamo istong anak lareng
tuturo mo, ita, number 1 pin. Feeling ko, tita, applicable ito for everything, for all lessons. Mo para ka ring santo. Istong tuturo mo, dembia dare santo, ana. O, wag yang nano pa. Agyang nano pa, tungkol kayong katisismo. Dapat, you should know more than what you expect to discuss. Ketang tuturo mo. Dapat balo may background story. At yan naman, porket balo may, kailangan idaldal may nga nita. Kasi, in kadwa, you expect, na children will ask questions. Wow. O lalo na rin adults siguro. Lalo na. O dito rin, in short, nung laguman tayo, ing suma na ning lesson tamo last week, nung tuturukan kaya na kan, dapat mapamasa ka. Balo mo nung yung pangutang da. Dapat expect mo na nung nano yung pangutang da ngayon ni, makaredy ka. At kaya naman ini tita ngayon na naman dapat, na naman buri sabihan, istong mengutang la, may balo yung pakibat manimbento ka. Aling. Pwede naman maging honest kayo. Sabihan mo, kapamo pa yung tepa mo nung nano yung pakibat na yan, Wow. Lalo na kung adults yung kasabi mo. Aminan may na, may balo, next meeting, explain ke puwam. So, istong kayong classroom, siguro mas challenge. Of course, assumed, dapat balo mo nung naning kukwento mo, nung naning sasabihan mo. Pero yung mas challenge is tong anak na rin kasabi mo, itang classroom management. Muling, nanunggawan mo, itong mag-sirko-sirko na rin ng estudyante mo. Ayan. Wow. Pero ngayon, pisabihan na, itong adults na rin kasabi mo, nanuing mo muna mong dealing dapat i-consider. Pilan la puring siguro gamitin tamo ngayon 5 major points na tita. 5. Dapat aintindihan tamo na uling adult na lo more on self-directed la or mas burido itang emula didiktahan. Yes. Aliwaya classroom datang in turo pamamia mo information karela. Kaila. Parang guide system mo. Uling atin lang sariling pamaisip atin nung biyasa nung gawang maralan paano makanano lang aintindihan itang sasabihan mo karela. Kita mong potang ma-involve la burido hands-on la maanyan. Yes. Potang kay mag-provide ka mong model kung makanano yung gawan do. At saka usually yung burida rin tang group kayen activities siya datan. Yes. Group discussion or kung ating ka man pagawa group yan. Usually kaya yan uso itang gumamit lang Manila paper kaya sulat ding ideas dan Yes. Ito. Kasi kaya po ito that's collaboration. Wow. Isto kasing adults na laring tuturo mo, kailangan atin, biasa ka mag-facilitate. Usually, actually, ka rin pa mong college students, niya pinawari tita, aliwala rin tuturong elementary yan pong high school, aliwala rin tuturong college. Aliwala requirement Istong elementary and high school, dapat natin ka methods of teaching, atin kang kesyo, makanyan. Pero istong higher, istong college, i-require mo, dapat expert ka kitang field tuturo mo. Buri na sabihin, peg-aralan mo talaga ito, ampo pang agyang makanano, atin kang, itang biyasa kang mag-manage keng classroom made up of adults. Kasi, yako, first year la rin tuturo ko kanita talaga malyari tang direct lecture. Mabore la. Tuturan da ka rin estudyante. Andyan pa sabihin mo ating kang PowerPoint, effective. No. Ay, bala mo, kaya pamanuro ko, sabihin mo naman kay meto nga semestre, siguro 5 akong beses ginamit PowerPoint. Kasi, mas ingburira istong adults la, itang stimulated la yarapin. You stimulate their minds. Imburi na sabihin, mamandar la utak. Wow. So, usually, gagawan mo, istong makanyan, you start with a question. Pero emo question na rhetorical question itang bala mo problem solving. Dinan mo lang meto nga sitwasyon onti mo ikaya mo. Pedro kay tayang meto nga baryo, kay bat kanita alang pisamban, kasalanan nung makasimban Domingo. Dilema yaitan nung nanin pakibat. Kay bat kanita, kuanan mo ngan questions. Ay, deng answers. Istong mo muna, there's no right and wrong. Answer. Itang mo muna. Istong may process. Alang right and wrong. Sige, sabihan nyo nga. Bala mo brainstorming. Okay, but
istong pinroses yun retang answer sa reta, karinelal to, nung nanuyang istong pakibat. So, makanyan, self-directed. Kasi, akit mo naman tita Iware, isto pong makibatla, self-directed. Kasi, atin lang panibatan. Wa. Tsaka tila naman balo. Although sasabihan nung refresher mo kasi karela ito eh. Refresher mo yung datang. Yeah. Kumbaga, atin nung balo. Mag-refresh tamo mo. Wait. Yan. So, adults are self-directed learners. Hanapin. Kaila, mo didiktahan din. Pwedeng mamiyay ka mo. Again, bala mo arrows ne tita. Wa. Turo mo lang mo, oy, painto na niya ita libro makanya na mo, kasdan mo. From that book, maintun la pa nga niwa libro. Isto may sipag-sipag la. Wala na kung detang magdalang kay, laptop pa magaten kay. Ay, yes. Sabayan na kang mag-research ne. Ay, nuko. Kaya ka kanita, istong makanyan, dapat alisto ka naman. Wow. So, pero don't be offended. Istong anti mo mapangutang la. Kasi, mburi na mo sabihin, interesado la. Wow. Okay, but atin mo naman, aliwa, i-debate ra ka eh. Lalawin mo naman. Nung ngayon naman magbiasa-biasa, atin kasing makanya na style, kareng adults. So, self-directed na. Subukan na kang i-debate kasi titest na naman yung sarili na kanita. Wow. Pakibaluan diyan naman. Usually, pakibaluan diyan kung ustuyo itang baludo. Makanyan eh. Kung refute me ba o wali me. Makanyan yan. Pero yan naman buring sabihan, paglokha na kawali. Yes. Ali naman makanyan. True. Kadua, den kanong adults, den nga tinaking istong edad, kaila kanu ilang mismong mag-set ka ring goals. Nano yung parasan? Wow, Ampon time limit sana for the learning experience. In short, istong linukluk la rin kay meto nga classroom o meto nga pagkakataon. Balo de, nung nano yung buridang balo. Kasi ante mo, oy, anyapin very important usually tita, pakibalwan mo nung nano yung expectation de. Wow. Lalo na kung series of talks yan. Dapat itang first time first of the series sada ne. Dapat talagang aintindihan na pong akwa na nitang magaten na atin lang ababalo. Kasi once na niluklok kitang first day o first of the series sada at alalang elang may inganyo o elang masaya kitang dimdam do. Ala na kang highly probable, ala na kang kay kanta, ala na kang audience next. Yes. Next of the series mo kanta, ala na. Kasi atin lang kay rin atin kay sarili rang isip. At atin mo, ako mo, kunwari, lukluk ko. Lukluk ko nga 2 oras. Meto nga 2 oras. Wow. Dapat kaya rin na nitang meto nga session na ita. Ay, tindihan ko na nung nanong burinang sabihan ning Apostles' Creed. Wow. Anong nanumang Kung nanuman topic mo. For the lalo top. na nung anti mo, mas complicated ya mo ing topic o mas complex ya mo. O bakit ing Santo Papa atin yang right na sabyanan lareng different obispo nung nanuing dapat o istong in-explain mekanita ita primus inter pares mo hiya didikta pero Diyos ko medyo complicated ya. So dapat nung ako yung makaluklok kaya rin na ning one session na ito, dapat balo ko na ito ako. Istong kay reach itang objective ito. Second session na ako makiabi. Ang po itang level na nitang magaten ko. Let's say, mintaken meto nga paris, elapabitas sang tinanggap adult catechesis. Dapat ang topic mo medyo babami bagya kan to. Actually, tita, istong makanyan, istong makanyan may manumpisan yan kay mag-lecture kay Istong alalapan to dun tinggap adult catechesis. I think the first 3 sessions, singgawan mo kanyan, i-surface mula pa mo na yung balurat balo. Makikap-kap ka naman kanta Bala mo mag-games kayo pa mo, pero kailangan palto mo pa mo Kenny pala matas no kay baluan. O di sige, ilele tayo pa mo yung topic kay ito. Medyo tatouch on tanya mong pahapyaw mo. Aro, Kenny, medyo sad-sad ka mo. Zero la, Kenny. Huwag ningumpisan mo. Karaklan ka to, mag-umpisa ka retang, kung nanon mo rin ituturo mo ka rin anak, pero mas higher mo yung panga-explain. Pero ito bala mo mag-needs analysis ka talaga. Paintunan mo, nung nano yung, anyapin, very important itang expectation check. Ikutang mo. Kasi kareng students,
Nung anak lang mga lati, mo naman papag-expectation check, expect mong, I want to learn, makanya na mo. Wow. Bala mo pahapyaw mo itang Itang pasampyo. ken classroom. Kumbaga kung grade 3 la okay pa eh. Pero kung grade 6 na la, usually then lalo na kung atin yung mixture of aliwang relihiyon. Mhm. Atin lang experience detang anak ka magatin aliwang services sada ne. Yes. O pagkay pangut nang daka mag-expect ka kanta dakala questions palto mo kanta dapat ating ang balok yung apologetics mo. Kung sa mga pasubo ka Ay, rela. mag-aral ka talaga. Ay, wow. So, istong adults la rin kasabi mo, tita, kailangan talaga ni well-prepared ka, pero mo dapat, at saka, istong adults la rin kasabi mo, winning experience mi kanita, istong, kareng, ni Pampangay ni, atin kang sidya, pero pangaras mo kayong community, aliwa ita, Wow. yung gamitan mo. You Magsuya. have to be prepared. Ama naliwa ita sidya mo. You can go back to square one if necessary. Kasi, Wow. anti mo ka rin anak, malyari kang tukluking, wari atin kayo po syllabus Wow. gagamitan. Atin lang syllabus. O atin kayong modules. Istunde nga anak, malyari kasi captive la, mo pen Wow. Captive audience. Captive na rin Wow. anak. Chula kayong classroom, lamilwal, nung ayari ta. Istong adults la, malyari kasi, in freedom da rin adults, mas exercise da. O dyan nga tika kang kalibutan ng session, istong nalabisa, tinalaka din, may koya la, nakakarapat. Wala. So you lose people. Nga dapat nung nanong expectations na itapin. Nga pinining sasabihan dang atin la kanong sarili dang goals. Ng popan timelines din. For the learning experience. Kung sinabi mong 2 hours yung session mo, may delay ka, uling ilagad din tang. Yes. Ika naman may paisalakan to potang after the 2 hours ni mamakuno retang tao. Mamako na Nya pinara. Deni kanu, kailangan organized kayo. Anyapin istong adults la rin kayabe mo or adults la rin kasabi mo, kailangan very organized ka. At saka, ako, tita panay ko sasabihan nini, we have to be very organized. We have to control factors which we cannot control. Wow. Because, pangaras ning oras, atin factors, tamo talaga Control. Wow. Buri na sabihan, arapan mo ita. Itang control mo, yari na kayo. Lele mo no reta. Wow, yapin yan nga man natin kang plan B. Haru, actually, dapat tingka pa CDE. Istong makanyan, neng kay. Ano yung plan B mo? Iniisip ko pa. Anya, ita, dapat clearly defined ngan, yung gagawan mo. Tsaka rin adults, neng kay kot nanda ka, para nanuya yan, narakanita. Ot gagawan tayo yan, nanuya yan. Aro, dapat makasadya kang makibat nung para nung karing niya. Uling, istong palagera, itang gagawan you, o yung gagawan tamo mo, na makasahop karela to attain their goals. Lakwanda nakakanita. Ayan. Speaking of which, Sister Lucy Mangalos, natin yung text kay katamo, tukul o ini, asa katikista na, based ka nung karing karelang experience, talaga naman kanun dapat atin adult catechesis kasi kanu deng mismong parents daring anak at tuturuda ning kay ala o di taklamo balo king kay katamong kasalpantayanan. Dito mo kanong simple 10 commandments, 7 sacraments, basic prayers, ning kay Roman balo o nano pa mo kanu rening anak. Ay kakampiya po Tita Shirley ken. Poto sasabihan ng Tita Shirley. Deng first catechists. Ila ring penyari. At ngayon naman, grita naman din nga king free clinic ning katedral. Alala ka nung sawang makiramdam. At sula po ka rin. Doña Adela Sapanta. Hi, General Delang. How are Doña you? Nini. Doña Nini. Royal Blood Luz Dison. Hi, Tita Luz. Gutom na Joe Pagyo. Brother Joe, maintun ka tampamangan po ta. Kami man Tita Shirley, danupa na kay kanini. Anya, sundo tayong kay katamong pipagkwentuan. Itang katlo, medyo mabilis tambag yang. Very good. Itang katlo kaya. Mabibiyasa la. Kung abuburyan da, itang babalo da. Let's say, itang topic, bibye mo.
abuburyande. So, they learn faster. And they are willing to learn. Talagang masaya lang mabibiyasa. Uli nga experience dito. Kailangan din pala itang topic kayo ito. Kaya mo sabihan na, matwa na ako. Halib, ala katapuntok ng susulo nga na pinggitang Biblia. Mabibiyasa. Ating kong kwento, ating ko tuluyagan na ka, ating kong kilalang old lady. Sige po. Biyasa mag-text. Kantang bayo-bayo la rin text. Kung magdalang cellphone, na ako biyasa mag-text. Pero niyang tiro din makana mag-sideline ken e-loading. Aba! May biyasa. May biyasa yung mag-e-loading. Wala mo na. Gusto nga buryande, itang topic mo talagang masaya lang mabibiyasa. Panigaralan din talaga. Kaya kaya mo yan. Kanya-kanyang estilo mo. Mm-hmm. So, itang practicality niya, tita, kailangan papakit mo karela. Dapat itang, kung practical karela. Tsaka kung sabihan mong ingol na rin adult catechesis talaga, itang potang pong kasabi yun na rin anak yu, ang podeta pong apuyo, tuturo yun la po, I explain yun la po karela. Tsaka, dagdag, wari po, sisimba kayo in that Domingo. Gusto pong sisimba mo, nung tayo intindihan, isasabihan na ng pari, bala mo lalabas siya mo po yung misa. Pero po, istong mig-adult catechesis mo, at aintindihan tala, nung nanularebang burira sa biyandeta, mas malalam niya po yung experience, mas lalapit po kong Ginoo, hata mo kanita. Ampong potang nengutang lapuran apuyo, tapo makibat kitang, basta makanyan na mo. Gawan mo na mo. I explain tapo. Bapo, bakit kailangan katang mag-sign of the cross? O bakit kailangan tamtil-til kitang holy water aman nyo? Basta gawan mo na mo ito nga na kanto. Yari impis sasabihan. Hindi pwede yon. Nako. Istong mo, dening adult learner sa napentita, kailangan papakita mo mong papakit karela. Ba't istong abalo day ni, yung mas makasanting ulit. Practical la mo anti ka rin anak, tuturo tala rin. For the sheer love of learning, kailangan memorize mo yan. Malyaring gawan ka rin matuway to. Nung sheer love of learning, karen mong anak tampong nerds. Nerds pa mo na. So, ini, very important ya. Kailangan ababalo ito. Dapat, practicaling approach. Istong kasabi mo, ding adults. Next. Ayan, kapat. Itang adult education, proseso ya, bang kanito, may raragul itang self-actualization tamo. Makatuglong ya po kayo ning third tamo, itang kailangan practical. Self-actualization, buri namong sabihan nito, itang impotential tamo. Mandi-develop yan. Mandi-develop tamo kasi gusto nga mo, taya balo nung nanoy ning topic kayo niya, tamo mo. Kaya very careful na po detang, lalo na kung in facilitator, mas anak ya. Yes. Kung mas anak ya po yung mag-facilitate, dapat at in magaten kaya adult law. Ating katapong, dapat po pakaingatan niyo pong ibiyahitang respeto at pa mag-encourage yung karetang adult o mas matukya kayo, mga yan. Uling kung ngali, mag-open up din, mag-share, kitang uling kung inganyo yun rin, abiyaya po itang respetong expect do. Mag-open up la po rin, itang share of knowledge da, itang experience da. Tayo po hasalito. Itang potang magkaya po, isabyan na, yung nanong maging talambuhay na yan, kung saan mo napigil magsalita na. Opo. At least po ka rin, dakal katam mo naman po abiyasa ka, babalo, mabibiyasa ta naman po kanta. That's true. Ayan, tita. Very interesting talaga yung adult education, ang pong adult catechesis. Ako siguro, nung ating kong opportunity at turong adult catechesis, nung nano siguro yung gimmick. Pero, kaya mo naman ito, Edla, dapat magimik. Istong tuturo kang adult catechesis. More on content. Itang content, yung approach talaga, liwa.
uling maging sharing niya datang balam ken Bible study. Yes. I-group dalon siya lima. Pagka ninong magsalita ken grupo kanto. Pero the topic itself, catechesis siya. That's true. Ayan. Haro. Pota sundo talang babasan din kay katamong texters. Ampo pang ining kay katamong pipagkwentuan at tintapang mapila na points malyaring i-share. Karing makiramdam kay katamong ening gat panapon. Pero bayo ita, mag-break tamo pa mo po. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity for the confusions around are mere reflections of what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, grant me serenity, as gentle as your children's laughter all around. If there's one more gift, Ako drawing. Magbalik tamo po ngeni kay ni King Kwentuhang Katoliko King 91.9 Bright FM hingke katamong Archdiocesan Radio Station ay ni pisasabihan milang Tita Shirley Rening Texters. Kanya-kanya texters ampoy kanya-kanyang pamamaralan nung makananing pamanuro ka ring anak. Speaking of which, Sister Lucy, may follow up ya tita. Aning kasantingin ng sharing na sabi na, gusto ka nang tuturuya ka rin ng anak, ang mumuna ng tuturuing creation. Kasi importante yan na baluda nung nuka rin niya talaga may nibatan. Mumuna ka no, ikutang na nung nano nga kakit daking classroom. Kay ba't pa sabihan na magpiyakla nano nga kakit da. Nung atin migla lang ka rin. Kay ba't ikutang na sabihan na kano close your eyes ana kay ba't makanyan yung yato kanita yan na kano kay ba't palubning creation at basa ni in Genesis keng Bible. Very kay Sister Lucy
Very nice. Nung makanano yung style na, yung technique Kanya-kanya na. style. Wow. Yes. Pero, yung buri ko naman ikutang ka Sister Lucy ngeni. Nagyan bukas na yung pakibat. Ay, Martis. Martes, wow. Makanano ng, ay ni ka rin katikista siguro, I would like to check. Makanano dang tuturo ka rin anak, yung pamamasang Bible, itang interprete yan, literally? O makanano? Usually kasi din nanak makanyan, ditang Biblia, ditang for children talaga. So may kaino reta. Kumbaga may linis nila. Makakmano ken anak man. Patang high school na lakanta ito. Karin nalulubitang talagang Biblia yung tatal nanda. Yes. Magumpisa na itong mag-self-interpret lang. O ito ka rin niya delikado anta. Yes. Kasi atin paralan nung makananula babasan ding Bible. Malyaring ing interpretation tamo keng Bible, literal Nya, ken tamo mga pahamak. Ing sasabihan tamo aru, tamo kanito. Wow. Ayan. Sundo tala po rin yung kay katamong pisasabihan. Yung tutuki, tita. Pero nandin tas sasabihan tamong deng adults ka, no? Atin lang proseso, keng process of learning, kay but self-actualization. Mas burira, tang applicable kay life experience. And they have to be shown respect and encouragement. Tutoy ta. Malyaring, you don't look down on adult learners. When you say look down, ito malamo mo, anak lang tuturo mong children mo. Istong anak ni. Ay, istong adults malyaring makanyan. You treat them like you're equal. Respetuan mo lang. Atin respeto. At saka, magbiasa-biasa, istong makanyan. May paintagon mo. Atin kang specialized knowledge. Lalo, mo, nung linukluk lang mo kang classroom or session or whatever you call it, atin mong doktor at syukin. O atin mong lawyer. Magbiasa-biyasang ako, makanyaning bado ko. Itang tuturo mo, specialized dito, pegaralan me. Pero itambalo da, mo balo ita. So, pante-pante kayo mo. Istong makanyan. Respect each other. Learn from each other, hanapin. Ayan. So, tita, isundo tayo po. Subukan tayo nga riyan. Itan last. May ka 5 points educational ta techniques na yun. Karen adult learning. Itang experiential daw. Yes. Magrespondi lang kitang kaburyandang mabyaso, ampong kaburyandang abibiyada itang oras daw o itang buridang mabyaso. Makanyan niya. Pero kaya itang balo daw, more on experiential yung approach daw. Kailangan niya ba? Importante niya ba? Makanyan. Mantun lang rason bakit kailangan kayong baluan dapat kailangan kayong abalo ini. Hanggang may abiyay itang masanting o klaro itang reason mo o objective mo na bakit kailangan may abalo. Alang malyari. That's true. When we say experiential, itapin manumpisa kitang, isto kasing anak la rin tuturuta mo. Malyaring itapin, tukyan mo yung syllabus mo, that's it Kasi atlo lang methodology pa manuro mo. Tangkaren anak, memorization, Rote. Rote. Basta memorize mo la rin, uling pangadita la rin. Anta Pwede ka, isto makanyan. Pero kaya tingkat ang hausan na deductive mo, potang explain manibatan kitang doktrino, kitang Biblia. Potang manibatan nga nanggewa na nga pong ginukya katam. Yeah. Potang kay lumubya itang faith tamong, sampalataya tamong. Pwede yan ka rin anak. Potang kay isa buhay tayo. Iakma tayo kayong biya tamong, tukyan tayo kung naantang abalo tamong. Itang aman wanda ka rin, adult naman, mas effective yung itang inductive method. Itang human evocation na do. Na kung mananing experience do, itang experience do, ita pa yung palwal. Palwal me. Naning experience do, itang maka-attend ka, itang audience mo. Pero kay, aintindyan may akanto. Pero kay, mas aintindyan may huling karin niya pa tumugma kaya itang tuturunan ng Diyos kaya katamo. Yes. Pero kay, isa buhay niya naman. Right. So, imburi ng sabihan, tita, istong tuturo kang adults, kailangan medyo baligtaran may bagyang proseso.
from concept or from theory to Theory. application. It Wow. is from experience or application, na daw. theory. Okay, Kaya ba't ka theory. rin mo i-check nung, so iniya mong makanyan. Wow. Itapin, anya ko kutang mo, nano po rin experience yu. O tati kayo po Kenny. Kasi nanining metong, may kabe na akong aliwang sekta pero ati kumpain to na nano wala po wariret ang sasabyan da kayo, map na mo, may balik kayo. Wow. Nanula po rin paintunan yung wikit mo rin karela at may balik kayo, pumap na mo kayo maintunan na mo aliwa pang karin. Kwentong buhay yung malyari. Istong adult learners la rin abe mo. By their experience. Tsaka, potang sinabi atin lang pantunan. Masakit siya bagyang i-kalkulan kita kayong biyeda na, lalo na kung dakalarin. Huling group learnings kayo na. Makaita, pero masanting ito. Very enriching yung experience. Kasi dito nga liwakan tang makiramdam, mabibiyasala naman. Yes. Ay tita, masanting ito. Istong pepa umpisa aming makanyan. Naman kasi malyaring metong yan tawing magsalita. Pag group work me. Pag group work me, istong makanyan. Group work yapin. Usually, mo po tang mag-attend ka ta kay divide. Tambing danong i-divide, ne? Divide into groups. Into groups, color coding pa mo. Kung nanitang Yes. kulay, yapin na ito. Yapin na yung grupo mo. Group 1, nano po yung pahintunan nyo as far as doctrines are concerned. Nano po yung doktrina ng iwakit at belikan nyo. Mo. Or, nung ngayon man mag-explore aliwang relihiyon, nano po wari ngayon masyado nga intindihan? Karen doktrina tamo. Wow. O ba't po ati kayo Kenny? Nano pong buri yung pahintunan? O nano po yung mas buri yung pakintindihan? Abalo. Ayan. O di, atin na ka ngayon yung pisanistong makanyan yan. Nung anti mo, detang first few minutes or first hour of the session, istong makanyan, tita, bala mo, Get to know you, hada. Getting to know you. Kay ba't atin may kwento ka ako, o niyang manumpisa kami, yan. O bala ko wala kay nga tulaya na mo kano kasi itang bala mo samput-samput. Wow, samput-samput. Ela uso kasing makanya na process kay katamo. At saka, sanela kasi ring tao. Itapin nga man tamo kay tang Hebrews. Manibat niyang malatila, sanela kay lecture. Balara, hanggang matuwa, lecture pa mo rin. Wow. Balo, aliwala dapat approach. Saka, uling may turo lang memorize prayers anyang anak la. Ang gayan itang Balara balo da. makanyan. Wow. Nanyapin, Wala lang personal prayers. That's true. Ananitang matuwa, ang magkwento ka ako. Bala ko wala kay nga tula na kasi kitang daki kami makanyan. Uya ko liwang pakibat ko kitang pakibat na nining metong kanya-kanya kami. Kubalo nung makanano lang, tang makanano yung may-unify. Wow. Unang magaling yung facilitator da. Banyang mayayari kami yan kalino pala yan. Wow. At yung kitang mag-facilitate. At facilitator. Wow. Pero dapat masasanay tamo kay makanya na proseso kasi anapin nang kay makakahunta mo So get out of the box. O ining metong experience o metong tamong dapat intindihan istong adult learners laring kay katamong kayabe. So, step out of the box. Anapin sundo tayo po yung pipagkwentuhan tamo ngay ni keng tutok ing Domingo. Kasi mabitin tamo po istong memuklat tapang metong topic. Actually, yarita na talaga. Wow. Manyarata na po kayo ng episode tamo ngayong Biyernes. Arian tayo. Atin tamong announcement. Sige po. Tingkang greet tata. Deng kayabi ng Father Bong Feliciano, King Kumbintuna, King San Matias, i-friend Ray, yan po Gemma. And of course, our dear Father Bong, kamusta na kayo among? Miss na kayo. Announcement po king katedral naman po. Bukas po. Mag-umpisa na po itang morning prayer para king Berhen. Our Lady of Assumption. 6 a.m. ya po ito. Bukas hanggang pong August 14. 9 days. Bali yapin po yung 9 days novena. Kung Domingo po, alam mo po, gustong Domingo, uling regular schedule ya po kaya misa ita. So, deta pong bisang tumagon at mamit pugay king Berhen. Alas 6 ning abak po, manibat po bukas. Ayan. Greet tayo palang advance. Happy birthday. Kay August 7, Father Dines Pineda. Kay katamong Archdiocesan Chancellor. Father Dines, our dear Father Dines, happy birthday. Happy birthday po. Ayan. Ariyan tayo po yung episode tamo kay ning panalangin. King lagyuning pa, at ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod mingig pa,
miras na naman po ing oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami kaniting pigkalubming pamikatagon na ami sabi-sabi mi papagkwento at miragdaga belwan. Dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami nga sana, lalo na detang kaya kami nga kakwentuhan. At syuka rin karelang pi bale-bale, pi pagobran, o nung nulaman ka rin ngening. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman din pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalog mo sana karela, ing maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilaot mula king nanong man kapahamakan. Nung sakali natin laman karamdaman o daralan lang kasakitan o nanong man mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban at paramdam mo karela yung kekang lugod at lunos. Iya pagmingan keka iti king lagyo ng Yesu Kristong gikaming Ginoo, magari kayabe mo at ning banal na Espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Birhen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan Pakaluluan mo kami. King lagyo ningig pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabe yu, ini po surely God bless you and keep you. King lagyo na po ning Komisyon ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko. King 91.9 Bright FM, ing kekatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon nga ning aldongay ni. At ating ibunyag, awitan siya, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo.